Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo Natin! Naimbag nga aldaw manen kanya tayong amin gagayim kakabsat ken kakailyan kasamat ka iti amin nga nakaantabay iti rayto nga programa tayong magandang tanghali Mayor ag subsobli kami garot iti tangatang inya and of course itatanga Friday ket dayto nga programa itataulwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero together with our City Vice Mayor Attorney Dick Balo kasamat dagiti amin nga City Councilors and of course department heads iti City Local Government Unit of Tabuk and dagiti amin nga viewers tayo can of course makadbatay mo't lang iti technical department iti dating programa ni Engineer Kurt Solbita kasamat ni Sir Reddy Retotal dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office kan dagiti staff iti Radyo Natin FM da kami garoti makadbayo Shak ni Ian Jeffrey adatu Shak Magnaisen Bukalen and itatagarod ngay kata adati bisita tayo nga aga po iti Office for City Agricultural Services ni Sir Lim Dokyugen iso na iti makadwa tayo garod iti dito nga programa tayo from 12 noon to 1 p.m. Sir Aisen. Yes, kasamang iyan. Mayat nga damot lang ni Sir Lin kasi may mga nakapark questions niya kasi when we had an interview with Assistant or Director for Operations ng Region ni Sir Dagyo. Danilo. Sir Danilo Dagyo kat nagkataon nga may mga nag-comment noon. So DJ nag-comment idi abangan po lang abangan tayo DJ sungbat to ni Sir Lin madamdama and January agrugiyon man ang nagiti na dumado mga programs and services iti agriculture office natin so kailangan nga maipablaakmat no niya dagijay na dumado mga aktibidades din niya and mas lalo na ngayon na pinag sisikaraop ti kaadwan kada tayo actually nung last weekend lang nagpasikaraop kami and siyempre, in a few days na naman, meron na namang mga naiti makunkun na panag-abuno niya. So, ay damagan tayo yung tumangat lang kay ni Sir Lin madamdama no adaba manan nagay makunkun na seed subsidy or ay fertilizer subsidy niya. Yes. Ayan, iso nga it's time kadagiti aming nga manalo niya. Dagiti dati farms nang makirelate kayo apo dito yung programa tayo. Dati comments yo adalang iti page tayo basaan tayo to dagitang questions tapno addressan iti bisita tayo nga ni Sir Lim Dokyugen manipod iti City Agricultural Services Office. And iti last week kami sir, di ba, program tayo iti magandang tanghaling Mayor. There are some questions nga in-raise dagiti kakailyan tayo and dati damag yung apo at datoy ni Sir Lim Dokyugen nga sumungbat kaya kita. So, i-comment nyo lang apo or ag-text kay garot iti number tayo nga 0995-814-9876 para ka iti agdingdingag iti radyo. Ulitok, DJ number tayo apo, isurat yung latan or i-save yun dito cellphone nyo 0995-814-9876. DJ apo iti number nga mabalin kayo nga ag-text when agsaludsod iti bisita tayo tatda. Ayan, and aside from the palay niya or the rice nga program nila, damagan tayo lang kini Sir Lin, kumusta naman din yung mga nadumado mga programa about the corn program nila, dagiti high value crops nila, dagiti yung fisheries din kasi nila. Yes, so tatanungin natin yan. Tapos may agricultural infrastructure din kasi sila. So we have to ask him
inyangay mo tagi kas lang naka-plano nga jay kumbaga abangan natin for this year. Yes, tama yan. Ayun kariti viewers, maraming salamat. You can also share dito programa tayo. Tapnot ato pa iti maimpormaran. Kasama dagiti or ada dita different areas iti Tabuk City kan dagiti dumapay nga lugar iti Kalinga. Thank you for watching and thank you for listening iti dito nga programa tayo. So mga kaibigan, last time as we mentioned, adagamin numalagip ko adamat lang dagay comments ijay Tabuk City Public Information Office page, di ba? Nag-post tayo gamin. Idi last time about kadagay i-distribute da nga abono, i-distribute da nga subsidy, kadagiti manalon tayo, adungay tagkom-comment nga kakailian tayo no inya no apay kano nga awan iti maawat na nga abono, awan iti support the government. So it's high time for our guests nga sumungbat kadagita nga banbanag. Siguro no adaman ti ammo tayo nga pagkurangan tanya on our part as farmer may metmat lang nga idanon tayo iti agency nga when opisina nga iso iti mangsungbat rather than posting. Kasi minsan di naman talaga nasasagot yung mga comments natin, mga rants natin sa social media. Di ba, Sir Aisen? Yes. Actually, di ba nung na-raise yung concerns na yun, what we initially suggested, jay mapandangay bumisita mo't lang inya, iti opisina, iti Office of the City Agricultural Services natin dito sa City Hall, tapno ma-addressan di concern nila. But for the benefit, kadagiti da dumapay, if let's say, same case po kayo, yes, kat mayatmat lang makanggan tayo mismo kay ni City Agriculturist natin kung ano nga ba yung mga factors or yung mga reasons no apay nga naawan itinaganda, no? As lang nga yung isa kasi na question is in the previous years daw nakaka-receive naman daw sila ng assistance, yes, o yung subsidy coming from the agriculture office. Tatamutan nga nawala daw kasi ti names nila. Meron din naman yung iba na kumbaga may cards naman daw sila but when they avail hindi naman daw pala sila kasali. So those are the questions that we need to know niya coming from our city agriculturist. But for the meantime greetings. Yeah, pag-greetings pa. Kablaw ni Sir. Before Sir he will answer the gidseng issues nga in-raise, dagiti kakailian tayo. Naimbag nga aldaw, Sir. Kasamot, Sir Ian. Kasamot ka dagiti kakailian nga dumdumag ita nga oras. Naimbag nga aldaw tayo amin. Yeah. Ayan. Naibagami garot, Sir, earlier, itindroming syempre, ipadano ni Sir Lim, dagiti different programs iti government, especially your office, kadagiti farmers tayo, kasama dagiti naibagami, adapay dagiti subsidy niya. And earlier, dati topic mi nga, adagiti na i-raise nga issues about dagita hadangan na ikante abono or pondo, niya kay kat the previous years adapi man ti matang tanggap da. Pero before we'll proceed to that, damagan mi pailang man no inya dagiti agricultural programs, initiatives or subsidy nga currently nga ipapaay iti or i-implement iti Tabuk City through your office po, Sir. Adu nga programs nga i-implementar tayo panggap agriculture ada iti nangro na iti national government kang runaan unay nga unay ko daytoy RSBSA. Apay aya ti RSBSA anya ba daytoy Registry System for Basic Sector in Agriculture. Ti maysa nga farmer kailangan nga naka-register. Apay aya gamin nga ag-register. Itata computerized aminan dapat nakarehistro ti maysa nga mannalon, nakarehistro ti nagan ken ti suksok kayon na. Complete details daytoy. Iso nga dapat haan nga kamali. Awan iti kamali na iti details na daytoy man naka-enter. Nga iso ti gapuna no apay nga agproblema tayo tatata idi unana iti registration ti
implementation of this RSBSA ket relax launay iti opisina nga uray iti barangay certification ket na-akseptar. Ditoy nga nag-register amin nakaadwan ti nag-register ket dagiti awan ti mai-present na nga titulo registry certification ti barangay. Dagiti ada titulo na alanganan da nga nag-register. Di mai-implementar tayon dati mausaran ti RSBSA. Dito yun makita nga gapo anya ti nakausaran na ngamin ayat ti RSBSA. Isu dayto iti usaran tayo dayto iti the different programs of the government. Dayto iti pangkitaan tayo pangkitaan iti listing iti farmers. Sino ayat ti mang-control iti RSBSA? I-control dayto iti national adda ti planning and monitoring and evaluation division iti region nga mang-control iti daytoy. Adu nga itis dayjay so iti mang i-control iti mang-aggen iti data na daytoy. Ket no anyaman no kamali ti data nga naisirek ay kapilitan ang iso ti problema. No error no di nang trabaho mo tinag-error ay kat di may correct. Kat kaadwan na kagpaisuan na kat iso ti man nagproblemahan no kasdayon nga usaron iti banner program data nga data. Di ko na kon ma-download dagita nga master list. Tausaron ti rice program, corn program on the different programs nga dito RFFA, rice seed and fertilizer distribution, and all programs. Ngamin saan nga makaabil iti maysa nga farmer no saan nga no awan nagan na iti system in all government interventions on agriculture. So kasjay ka importantina dito nga RSBSA nga iso ti gapuna nga ayan iti nagkurangan iti ununa na nga iso ti ikorkorektar tayo tatta nga anggana nga nakapartuatan iti mausar deta nga RSBSA usaron ti banner programs idjay ti nakita nga depekto ta nagado ti agririri meaning ado ti depekto na nga iso ti ikarkarigatan ti opisina ti LGU APCO ken iti regional office kastamot ti probinsya pagtitinulungan mi enggana nga na-realize iti nungal may sa nga dapat lang ag teamwork tapnon ti kastakot ma-finalizean ikarkarigatan mi so ti pinadas mi nga i-schedule iti trabaho nga no man nga mangikorrektar dito tapnon to no next cropping nga usaron tayo dito nga dita haan kuman awan kuman so nga no man ado ti amo kami nga ado ti kamalina ado ti nagkurangan nga saan met nga totally nga opisina ti nagkurang adamot iti part iti farmer. Isu nga dawata ko mati kinaawatan iti tunggal maysa no adaman dagitoy da de ko na kon RSBSA iti numero 1 nga rugrugina. No man adahan ti nga nakita tayo nga da nagkurangan na dita nga RSBSA taawan tinagan tayo JFMs umay kayo lang di opisina. No anyaman iti all issues no mabalin isurat yo yugyo di opisina umay kayo di office tapnon ti kastakot adresan tayo di jalangan ti maysang solution na tasayang dagiti programs nga implementar ti opisina ti National Government Department of Agriculture for the Area Administrative Region ganti nga asistaran ti LGU. Sayang na gitoy nang runa tahan lang nga dagita distribution ng rapa kaskada seed distribution adamanen dagitoy loans di agripuhunan adamanen dagitoy agripuhunan including the loan ije land bank dagiti ECPC loan through ECPC ije land bank ti paka kon na ket dagitoy anya ti usaron damot lang RSBSA. Adaba nagan mo JFMs agpaala dati RSBSA certification iti opisina. Hani nga maikan no awan nagan mo JFMs saan ka naka-register. Iso nga dayjay makita tayo ka importante na ti RSBSA nga iso ti ikorkorektar tayo ket
amoyo numaan niya ti may nga delay, panakadildili na mutlaang data. Diyan no mapan kami ije barangay, kunam no na-schedule, maminsan saan nga amin nga tao nga nabagaan ket adda. Isu nga no pumanaw ton dagiyapan nagdiyotag no nagtrabaho ije barangay adu tinabati. Tatan mairugi manen, irugimi manen tadye ko na kun tatay nga gapo je kaadu nga nakita nga depikto na nagmaymay sa kamin. Joint forces ti APCO kun LGU nga mang-validate mangkita iti nagkurkurangan na nga data nga data kun dagijay saan pay nga nag-register mainayon da. Ini-schedule mi ti starting Tuesday next week. Ini-schedule mi ti kada barangay data nga mapan, ngam sakbay nga mapanda na iyarami den ije FEMS, ije listahan ti FEMS, nakita ijay dagijay dapat nga matrabaho. Anya dagijay nadiyutag ngam awan ti stab na. Dagijay kamaliti iryana, dagijay hampay nga nadiyutag. Amin di listaan ije FEMS isu ti target. With no iaramid tayo di ti worksheet na adda dagijay ikabil tayo amin dagijay activity nga maaramid para makumpleto di FEMS. Nga data di FEMS. Ngarod ijay nga no makita dagijay kurang ijay isu dagijay ti apanda itrabaho. I-schedule da nga apan itrabaho kada barangay. Awanton ti malabsan ijay no sumabat ti tattao. Ibig sabihin, sir, daytoy halimbawa, adat pay dagit sa interested, they can still join. They can join. Daytoy ti final nga panang kita tayo, panang verify tayo, iti nagan tayo no kas ano. Ijay barangay nga mismo, ijay schedule, iti panag-verify mi. Baka maalan... Okay, ijay schedule lang to, sigurado nga maigmot lang, kanayon ton nga on the air, When, sir? Mga gantayo. Dito, starting Tuesday Kabarwan, for the whole month of January, is Kabarwan, Balong, San Julian, Layais, in West. The whole month of February, depende iti panagtrabaho ta iso ti nang i-schedule lang tayo kadig amin nga job orders nga naiyog di office from the 27 ay 26 20 ti schedule tayo di tapnon ti kastagat i-concentrate dan iti mangyaramid iti ratutan nagrigat ti mangdengdengeg iti reklamo riri ti tattao taawan sa bali mo't lang nga pagdasalan na no dida kami. Isu nga kapilitan nga irumedyo mi ket idawdawat mi iti tattao dagiti farmer nga no napanday di barangay pagkakataon tayo reto yun uri kayong umay di opisina ta ijay kayo mismo barangay yun. No na din manon ti schedule iti dating activity ijay barangay yo. Ta once nga nakita no awan nagan mon to ijay listaan anya ti aramidam agpalista ka ipakaamom ikanda ka ti form apply ka iti fill up ka ti new form to be mai-register. Yes. No kas bagarigan ket dinuyutag da ket mali di iriam ikanda ka ti slip A ay slip B ngam no mali ti kitaan da ket mali ti spelling date of birth anyaman iti any correction ijay entry except the area then slip A. Yan maganda. Dagijay farmer nga nag-register nga farmer nag-register nga dairiana through barangay certification na idi ag-validate dagat awan ti marukod. Ikandamot lang ti another form. Datoy ag-fill up iti form nga slip C. Slip A mutlaang agbalin ka nga farmer or han gayam. Sa tamaikat dijay nagan mo may transfer ija mangsukat slip A and B sika ikanda ka ti new form nga farm worker
Or no madimon nga register taham kamot nga farm worker di awan tanagan mo. Ipa-delete min to sika ala ilista mi amin dagitoy i-forward mi jay PMED with my signature endorsing the names list of, for cancellation with explanation. Then sadang tula i-cancel. Uray agan uray sas aula ang pulos han nga ma-cancel ijay PMED. Sir, clarify mi lang, siyempre dagiti ag-apply dita, di ba mga farmers or mga pwedeng mga owners. Of the land? Dagitoy ag-apply ito'y saan lang farm owner. Okay. Ngamin, no, ijay as a farmer, they ag-register as a farmer kat actual tiller. It may be a farm owner, it may be a tenant, it may be a lessor, wino andyan ta. Haan lang mat nga farmer ti ag-register. Mabalin mo ti farm worker as a farm worker. Kaagpaiswa na, uray sino nga tao, tahaan nga di tao lang ti ma-register no di kat di land, di farm. Kasi sometimes adadagi jeg question, mo ti farm na data o, di ba mga ganung question? Although pwedeng tiller siya, ganun. Pwedeng owner. Oo, Simalda, mga ganun. Simalda, oo. So, DJ niya, no itry tayong anagan ni bagbaga ni Sir Lynn matlang tatay niya, etong RSBSA kasi na registry system, kaslangay nga, no tayo ko mga it is our no kuma birth certificate PSA. tayo nga kas lang birth certificate tayo nga farmers inya nga daytoy itikas lang baseline data niya kadagi amin nga programa gamit agriculture. It may either be locally sourced itong program na to or funding from the national. They always refer niya tipagkitkitaan dalata no sino nagi beneficiaries ket iso JRSBSA. Tama, sir? Yes. Yan. So, iso nga dagitoy nagparehistro na banggit ni Sir Lynn kanina nga dati-rati kasi barangay certification ang nagamit noon. Na-accept noon. Now, tatan gamin at dati nagsabalian na tatan. Nya? At dan gamin di makun ko na nasa digital age na tayo eh. So, we use digitalization. First, gine-geotag ang mga lupa natin. Actual na gine-geotag. Then, second is kailangan nga maisubmitar tayo DJ makunkun ng titulo. Legal document. Legal document. Tapno, mang panaknak nga da kayo ket adati talo niyo. So, dagijay gamin tikas langay nga kumbaga major requirements na dagitoy tapno ma-accept tayo dito yung RSBSA. Now, dito'y ibagbagan mat lang ni Sir Lynn agrugidan nga mapan kadagi different barangays no? Manen, oo. So, sir, kanina parang 5 or 6 yata nabanggit nyo na barangay niya. Dito'y Northern Tabuk District. Kabarwan, Balong, San Julian, Laya East, Laya West. Yes. Kadagitoy nga data nga barangay, mapan kayo bumisita. Sir, di venue bakit di barangay hall? Ti mapanan nyo agkuan? When haan na nga kayat nga sa uwan nga di jay nga schedule kat for the whole month of February so start da ijay barangay Kabarwan and Balong. So barangay Kabarwan ken Balong. Manungal daw sir nga nakatoka sila doon sa barangay Balong ken Kabarwan. Per week ti so the whole week. Depende ijay panaka jay lepas iti activity in the barangay. Katamnamaan nga ito yung portion dito yung barangay ket mabibit siguro ta adumot yung tinalpas. So ngam ti mapananda ket EJ barangay hall. Muna EJ barangay Kabarwan and Balong ti pag meeting place sigurado barangay hall. Okay. So tapno clear kada isuday niya nga mapangkay di barangay hall taabangan nyo dagitoy kakadwa tayo from the offcaster no for data nga rod di validation
And no barbaro ka man, no awan tinagan mo, kat pwede kang magparehistro. Nya? So, yun yung dalawang magiging activity nun. It's either kung existing ka, tapos na, at dadagi kailangan nga may entry, may update, entry, kat ijay mo to nga mamuan, no? May kulang ba para may update yung entry mo. Nya? And no awan man tinagan mo nga talaga kang kapag nga nagparehistro, it's your time din nga agparehistro kan. Nya? So dagi dingdingag inya di barangay nga nabanggit kanina, abangan nyo na po ang offcast nga mapandita sa barangay hall po ninyo, tapno mapanyumot lang inquire inquire no nya dagi requirements, tapno kikinaawatan nga kumbaga nagre-reach out na rin ang offcast sa mga babarangays ninyo, tapno kumbaga hang kayo nga there's no need nga mapangkayo pa lang dito yung City Hall. At sa mga barangay din, do your job na lang siguro to inform mo lang dagiti constituents nyo. Kasi sometimes, adapi man dagiti tattao dito barangay nga they were not informed. Siguro talaga nga aumot nag-inform kanya da, or if not, numaminsan aumot ti social media da, handa nga makita dagita nga information. So nga dalawang bagay yan. Yung residente dyan nga kayat na nga ag-register, makialam na lang po kayo sa barangay, and si barangay din tumulong din to inform, to disseminate the information, especially the schedule. Tapno handan to manan nga mabigla-bigla nga hamat ni kapitan nga imbaga kanya mi gamin ko na nanto, di ba? Mga ganong issues. Regarding iti communication nyag paiso kasapulan, da kami hanmi pay nga na-send iti communication iti barbarangay nga di bali ta Tuesday di trabaho, marami tata maitid numalem or Monday, early morning ti Monday. Pero ngayon pa lang no dagdingdingag niya kasi naka-ere naman po tayo, naka-live stream naman po tayo dito sa Tabuk page. No mo yun no nangganyo niya nga balong kun kabarwan no next week ket pakibagan tayo dagiti kakasinsin tayo kapamilya natin nga adda iti taltalon da. Okay, detoy RSBSA hanang kayat nga sawen nga rice lang daytoy. All commodity. All commodity. Mabalin no anyaman ti suksukayem no anya ti taltol no corn, high value rice, crops. high value crops. Agtartaraken ka when anyatan basta agriculture daga it involves on agriculture adda daga. When? No inusar mo ti daga irehistrom ti daga. No nagtarakan ka ti baboy nakadisumod lang ti building ti daga irehistrom ti daga. Pero di ba if they can register, mabalin nga limbawa talo nga crops iti taltalo nanda, they can state ije form da sir, di ba? Naka-state adda ije form no anyaman di ije mulmulam, anyaman ti cropping mo to crops no anya rice, corn, livestock. Kasjay. At least ngayon amo tayo dagita nga banbanag, and hope nga naawatan tayo nang ngagantay garo dagita nga information tapno no next time ngayon mabawasan mo lang iti pa nag-question tayo nya iti arami din ti gobyerno kasi minsan kung nadagarod nga little knowledge ngayon dangerous data apo. So thank you sir iti pa nag-inform yo kada iti amin nga kakailyan kan Sylvia, iyan sakbay nga panahon ti RSBC dawatek man nga analyzen tunggal may sakit na intuudan nya analyzen tayo anya ba dita RSBC anya usar na para kanyak apay nga dareta din nusyak mayawanak no awan data so dapat mapanak no ada issue ada problema ay masapul nga mamuak saan nya sino nga tao pang ang ibagbagaan rebeng na dijay direkta yung opisina ng mismo. No han nga mapnek iti garigakadwak mabalimot kanyak. Mabalimot iti others. Basta importante iti concerned office. Yes. May sapay nang runa dagayjay adda issue na. Adda is issue na ijay pagkakataon yung dito ko natin yung schedule nga dito.
kada barangay. Sige. Ayan, i-post min to dagita nga schedule basta maited iti of course iti opisina mi ditoy CPIO. Oras sa 12:31 in the afternoon agsubli kami garod kalpasan dagiti palagip. Panagtutudo manen. Umadado ti lamok ken ngumatngatot kaso ti dengue diti syudad ti Tabuk. Iti dengue ket may saasakit nga aggapu iti kagat ti lamok nga addaan dengue virus. Dagiti simptomas ket maamuan iti uneg ti duwa aging ganat 7 nga aldaw kalpasan a makagat ti lamok. Dagiti simptomas ket kairamanan ti gurigor, panagsakit ti ulo, panakabannog, panagutot ti lasag ti likod ti mata, awan ganas amangan, diarrhea, skin rashes, narigat a panag-angas, panagdaringungo, ken panagdara ti gugot. Diklikan tayo ti dengue, i-practice ti 4S, search and destroy, dalusan dagiti mabalin a pagumbungan ken pagitlugan ti lamok, secure self-protection, agusar ti mosquito repellent ken moskitero no maturog, seek early consultation, mapan iti kaasitgan nga RHU no makarikna iti simptomas, can support spraying or fogging tapno maliklikan ti panag-adu ti dengue carrying mosquitoes. Daytoy apalagip ket manipud City Health Services Office ken City Public Information Office ti Tabuk. Agsubsubli tayo garod iti dito nga programa tayo dito magandang tanghali Mayor oras sayon 12:33 in the afternoon. Still nga kadwa tayo garod iti Department Head iti Office for City Agricultural Services Sir Lim Dukyugen. And Sir Aisen mayat garod dagiti na ibagatatay ni Sir na explain namat nga nasaya at and hope nga naawatan tayong batidjay nga nasaya at apo. So mapantay man kadagiti daddo mapay nga damag inya kasi kaslangay nga ada dagiti naka-prepare kanyak dito yung mind ko hangko nga damaganan kasi naanseran namat what are the challenges ko nakamangkat naanseran mat ni Sir. So agdamag tayo man mat no aside from dagiti daddo mapay nga programs yung di ba no hangga ko mga RSBA SA or hangga nga registered di jay Sir. Ada pay ba dagiti kailyan tayo nga not farm owners or not farm workers they can access kadagiti dadto mga ititi gobyerno or like your office kadagiti seeds, fertilizers and other inputs po. Ada bati dagita free kasi Sir for public. Iti opisina amin ang client ket farmer ada suksok kayo na it's either on rice, corn, or high value crops. Kat iti haan lang met nga iti rice iti adda subsidy na, uray iti corn addamot lang, uray iti high value addamot lang, ngem limited. Haan nga kas iti rice nga nagdakkel nga pundo. Kaya't nga sawen amin nga agsuksukay iti daga addati para kadakwada ngam saan nga kahit nga saon nga amin man nga agsuksukay ket maikanda. When Sir. So ibig sabihin kapag limited syempre hindi po lahat pero dito'y City of Tabuk at daba they can avail no at damanti mabalin City no of ma-avail. Tabuk ijay center ijay tayo nga maka-avail iti dagiti the seedlings and others nga product ijay. Whatever produce in the center, isu dagito iti maitud iti farmers nga minda isumot iti purpose na ngam with a minimal cost. Aside from other mga maitud nga awan ti bayad na. Isu dayto the technical advisory iti farmer. Done by DB Agricultural Extension Workers. Isu dayto iti kunak iti kakadwak ngam pinaka-importante diay tayo panagsao panangisuro panangibi
yadal panang assistar iti panalon nga iti farmer tayo ta isuti gapu na nga kaadda tayo nga agricultural extension worker gapu kadakwada nga maassistaran. Sir, clarification lang, dagitoy seed subsidy kada fertilizer subsidy, pinaka-requirement pa rin po ninyo nga dapat RSBSA registered ka. Tama po ba? Tama. Yan. So, it's yung sinabi mo na urehan kang RSBSA kat maka-access. Yung tanong mo kanina. So, iso nga ti ikwatayo kat dapat RSBSA registered ka niya. Naku magarod na dapat siblings da. like ako no kwakat hangka nga basta-basta nga makidawat di subsidy no hindi ka naman registered. Pero yung mga initiated ng city, like the seedlings, okay lang yun. na not registered. Basta registered ti national government, isuti dapat registered ka or no adamated ti province. Kasi, which is, sir, ongoing naman po yata na activity po ninyo yung distribution. Tama po ba? Yes. Ongoing distribution of seeds and fertilizer distribution through IMC card. Ijay kintuman tata Friday, last day tata. Dahito ikot para kadagijay naudi nga nag-intent nga gusar iti hybrid. Naudi nga nag-intent nga gusar iti hybrid ken dagijay pay saan na naala ti biofertilizers na. Ijay mutlaeng nga mabalin nga maala tata. Kaya pala, sir, pag nagmumulticab ako, tikas lang nga pagsasadungan dakat ijay kintuman. Kaya pala maraming bumababa doon sa bandang yun kasi nagijay mo't lang mapan agwati subsidy da. Sir, aside from Kintuman, adapay ba to other places nga? Actually, Kintuman ti Binyo. I mean, dito si gym ti di ba isang best venue ng most busy. Yes, busy ang city gym natin. Ijay Kintuman ti venue, catering different partner merchants. Dati nalawa kami nga warehouse saan lang nga ni Kintuman. Different partner merchants. Okay. Ayan. Okay. Dito yung agpaso. Ikan gundawayak man dito yung agpasalamat. Iti pamilya ni Andrew Ulat. Iti panang i-offer na. Iti ay lugar na akas binyo iti fertilizer and seed distribution. Last week, kuntatanga week, and the coming other weeks. Nung makita tayo iti Kintuman, naglawa nga area, nalawa pa'y nalinungan, adapay pagparadaan, iso ti pinaka-access, pinaka-waya, nga accessible para kada tayo amin. And kastamot iti lugar na, iso ti sentro, talaga nga sentro ti Tabuk. Kaysa naman mapanda di balong. Napintas. Yes. So thank you, Sir Olat, for data. Dito yung awan abang na. Yes. Awan abang na libre lang agpakpan pay piman. Wow. So, more blessings. More blessings po sa inyo, sir. Yan. So DJ, yung subsidy is until this afternoon na lang, sir, yes. No? So kadagiti agdingdingag, nagiti makabuy-buya, bagaan niyo, nagiti kuanuan da pay lang kapamilya yo. Digi adanagan na. Well, nagidanagan na ti dati IMC card na ako naman, sir. Listing gamin listing digi agala iti. Agala. Okay. Hybrid seeds. Okay. Latest hybrid seeds. Latest hybrid seeds daw. Oo. So mapangkayon tani hanggang tatalang nga aldaw data. Yeah. Okay. Sir, matanong mi damagan mi kasi last time na mention DJ pa-loan or financial assistance inya kadagiti farmers aside from DJ loan nga ipapaay nga pautang nga dati 1% nga kaslang nga interest adapay ba iti additional nga ipapaay iti office you or dagiti partner
agencies, government agencies, kadagiti farmers? Actually, kat saan lang nga dayjay ti loan. Ada dagiti partners tayo mutlaeng nga dito ACPC, Agricultural Credit Policy Council. Nga iso ti agit iti loan, iso da ito agri negosyo kundi sikat saka. Nabayag dito yun. Digay ito damot lang iti farmer through land bank. Daytoy no kasano dit 2% nga ijay agri puhunan isumot lang ijay ACPC. Ay dito ACPC gayam di ay adagamin dijay palon nga with conduit. Iso nga di 2% nga londa plus 3.5% nga service fee di conduit. Dati 3.5. Ijay kastamot ijay land bank ada di percentage mo iso nga han sa lang nga 2% Per annum DJ niya. Per annum. Nga midtoy mabalin nga makaabil ti small farmer fisher folk. Mabalin nga makaabil ti organizations. Mabalin met nga individual mut lang. Ngam de konakon government interventions mut lang dagitoy. So anya nga ti kahit nga sawen. Iti farmer nga makalon. Dayjay adati RSBC na. Manan. Kaya tingnan mo, no? Napaka-importante talaga. Kung wala tayong gano'n. RSBSA registered ka. Kasi kung hindi, wala kang chance. Mayat nga, dagita nga pautang kasi ang baba ng interest. So, we need to pay mat lang jay period nga kailangan nga agbayad. Kasi mababa na yung 2% na per year compared dun sa ibang mga pautangan, mga credit cooperative at iba pa. So, dito Tabuk City, may we ask no, adamat ba tiyag papautang cooperatives or organizations nga mababa po yung mga or connected ang city government sa kanila? Adabati kasi sir ditoy? Cooperative, only conduit cooperatives or assisted through by the government dagitoy ti makaitid ijay nabababa nga minta through assistance of the government. Ngam no other loans ay could regular co-op implementation of policies. Regular policies. Kaya tinangin na basit. Di pagsiatan natin kaano ti co-op kat naging agin kikinwada mo nga mga babae di interest naman. Interest na. Sir, madam magmimanmut no adda dagiti programs regarding dagitoy fisheries tayo mat. Dapat dagiti may ited ka dagiti adati fish pan na sir? As to fisheries, haanmat nga sumarsardeng ti program ti BFAR nga number 1 program dakat fingerling dispersal and conduct of technodemo and FFS. Nga isumot laang iti inadapmot laang iti city taadamot iti center tayo nga agproduce ti fingerlings nga minimal isudit ito tayo met ken adati ijay other imoy tayo adamot ijay punduan tayo met laang iti pang FFS iti fishery. Same with other commodities. Adamot laang dagitoy nga punduan iti LGU ngamin isu da ito di chance tayo nga magyaramid di ko na tayo nga technical advisory to farmers. So sir, dito nga root fingerlings dispersal, ongoing na rin po ba yan yung fingerlings dispersal tata? Actually, dili tatangawik nag-distribute da IJB for Bulanaw. May samot ti Tabuk City nga naikan. Tatansa nga jay amo pa other municipalities or radical man ket amo pa no kaano man ti schedule ti Tabuk by schedule schedule ti kuan na dayjay ket alaan iti DCT dagiti da
dagijay hanti yung may kan, may reserbahan di balong, may ilis-lista na kita. Kat iso dagito iti indoors tayo jay before. No maurnong dagijay, makita no kasano, then ijay di time nga i-schedule dati Dispersal. procurement for disposal. Ayan. Ayan. Sir, sir, madamag ni Manmat dagiti kasi di ba dito ay Tabuk City ngikot sometimes lalo na di last year na experience tayo dito El Nino awan iti padanom tatakano ngikot baka ma-experience naman iti adumanan nga tudo wenno dito ay La Nina. So sometimes because of the effect the climate change inya matir aramidan iti city or dagiti partner agencies tayo tapno ma-promote tayo latang the government is supporting dagiti farmers tayo no nyaman dagiti effect dagiti natural calamities, they are still there to support them, sir. As to LGU, han tayo nga awan iti maitud tayo nga mabalin nga kas wenno anyaman pundo in as mitigation no diket ti number one nga i-share tayo iti farmer kat dito technical advisory mangibagbaga nga surutan tayo ti schedules of cropping calendar kung natalangan the schedule of cut off no mabalin han tayo nga agpaudi han tayo di no mabalin ang draft yung masapsapa isong isud mimo ti bining masapsapa tapnon ti kasta during the time nga kagrigat iti danuman nakaharvest tayo kuman. So nga ti maysa nga pinanunot tayo dita we supported the request of farmers nga ma-adjust iti cropping calendar. Kat nga isu dayto iti nagbunga met ket isu nga ti cropping calendar ti cut off tayo tatakot May 1st to June 1st. Santo November 1st to December 1st. So sagwa 1 month. Sagwa 1 month. Ngamin nakita tayo no kasano ti apit ti farmer tatanga tawon. Iti dati November October, November, December. Nagkapoy ta na bagyo. Daming nalugi, sir. Nalugi ti apit. Apay nga itolerate tayo latakot at dangarod ti kuna dang climate change. Iso nga iti na meeting iti last meeting iti niya ijay in pati dagiti farmers piman nga consent with our support ket nagnunumwan nga kasjay iti mga schedule. Ken kastamot jay panangibaga iti anya ba ti dapat nga imula. Ken kasano iti schedules. Ngamin, no amuta nga summeran, amuta nga regular mo tanan ti weather tayo, regular ti climate tayo. No napanon iti April, March, mangrugidatan March na talagang agtikag, then dapat agdawdawa ti pagay jayan. Ito no, dumanon di tiyempo nga crisis na nakaharvest tayo. Dahil ti numero 1. The cropping pattern, kun timing. Kastamot iti corn. Mabalin, kaslatata, nagadupa lang tinaladaw. Ngaman ngay nga rod. Dapat nga may panunuton tayo nga farmer ta income mo ti berbero kon tayo. Correct. Dapat isi timing tayo. Di jay ti numero 1 nga may kwa. Kastamot iti pest control. Iti lakalman adagamin ti request iti barangay Amlaw nga kasta una iti damages iti pagay da napan kami when napunggos ti pagay da. Gapo ta kunak kanya da kunami kanya da nga dejay epekto dejay punggos nga epekto ti weather. Nagsabog da iti November hanggang natata siyempre nalamin nagabuno damot ti kastaunay naglalang to di pagay kun Joseph para iti panagpaado ti
fungus. Mm-mm. Jay leaf spot. Iso nga kapilitan ang nasakit di pagay da. Jay control ti panagabuno ngamin nalamin. Nung napusak ti pagay nalang to kay kayat ti insekto kay kayat iti sakit. Iso da jay. Ta kayo nga taga-amlaw, naibaga kada kayo. Ngamuray no kas jay adda di na itud iti DE nga insecticide nga pang intud da nga itud mi ti farmer nga pang in case nga adda. Ay kat ginundawayan min nga intud yung isupay nga mang-control ta nakita mimot kat adda ti damages ti insekto numan ha nga iso ti mang-control ijay sakit na ata fungus. Di na pan mi kinita ngem adda ti damage ti insekto so inikan mi latatap nun ti kasakit adda na yun da inbaga mi nga by Tuesday apan mi pasyaron ulit no inaramid da dyan baga mi naynayunan mi di dyan na itud tap maikan mo dagay na duma. Di dyan iti may saang kasla nga maisishare iti LGU iti dahi ko ng mga pest and disease control kan kalamidad. Sir, madamag ko lang man, adda ba ti kaslamot lang parang nagfo-forecast kayo this year kat may mangyayari na naman bang El Nino o kaya it's a year of La Nina na naman ito or kasjay tapno kasla lang nga kada tayo kadagiti farmers mat lang at amuday niya iti kwa amu tayo mat ano kas ano mo ti panagsabat tayo kadagiti kakastoy nga disaster no. So dito iti dapat dito iti may sang dapat nga amon ti farmer how to implement cropping calendar based on climate. That climate tayo. No na forecast the weather system tayo nga El Nino anya nga tiramidon tayo. Iwasan tayo no mabalin sapsapan tayo maiwasan di jay time nga maging El Nino. Or anya bat imulak tani El Nino tata. El Nino. La Nina anya bat imulak ket katutudo. Kasla ijay kwapi man ijay amlaw hantay yung mababalaw adi imula dang at susceptible ijay pest ijay disease. At isumot ti na itud nga bini intud ti government nga bini nga handamot nga makapili no anya nga variety ta ijay dagi makita tam de 512 ko talaga nga natamaan day 218 ko napintas mo it. So variety and the weather climate. Ayan. So far awan sir ti ko tatanga year wala namang ganun na baka magkakaroon na naman ng El Nino or La Nina. Kas kunadamot ket La Nina tata. Idi pa ila last year nga La Nina ti bagbagada ket prolong ang gana tata ket makikita ket prolong ti lamin. Actually ti farmer iso nga ure kung kuna itiniya nga cut off dapat masapa kayong agtalon. Ngam ti farmer mat iga adamot danom ngam apay ayang hanang agtalon. Ngamin iti tiyempo ti pudot nagpintas ti apit. Tiyempo ti lami is saan nga makadakkel ti pagay. Dayjay admon ti farmer data iso nga handa nga kayat nga agtalon nga masapa or orayin dang ag January ag February tiganas na naladaw to una yun de February na naglanin niya ay El Nino early cut off hanto pa na apit de pagada awan tot danuman iso nga de jay ti timely dapat ije timing of planting adalan ta de cut off adalan ta ti weather klima tapnon ti kasta anya ti ikabil ko biit ti ikabil ko Again, adjust that. adjustment. Well, may question kasamang iyan. Okay, amicus juris, gaano po kay stricto ang Office of the City Agricultural Office na i-monitor ang mga subsidy at pagbibigay sa mga free na certified rice seeds na binibigay sa mga farmers sa bawat barangay lalo na dito sa Tabuk? Thank you.
Umuna-unay dagita nga bini nga may itud tayo ket sigurado nga na pinmasa iti sidlab. Si pinmasa dagita iti sidlab taadamot ti tag nagnada ti laboratory isu nga na purchase. Na inspect na purchase. So agtalek iti opisina nga mangiwaras. Ejay farmer bitirano mo ton ti farmer kan init ito iti rebeng na nga masurwan damet. Ket rebeng met ti farmer nga mangnohan na nga sigurado iso na then ag-repair. Tamay may sa ni agriculture is assigned iji ayan tayo. Ag-repair ka. Adamat nun ti cellphone dagi jay siguro ti one way of monitoring dayawak dagi da do mga staff ko nga EWs at dati group chat da ti farmer da. Nice. So nga automatic nalalakatatan. Ay, wan niya. Dati Samali kasi kami iso nga ito kunada. nga GC. Problema ti since nga naiwaras since yung nga waras ka hanga nakatubo. I-text mo. Umay mo tapnon umay nakitaan no sigurado kasano ba data baka nag no anya ti nagkamali. Since ba bueno sika. Ti jay ti may nga ayan na di jay. So di ti songbat ko jay ket di jay no kas ano tayong datayong farmer nga maki langen ijay agriculturist tayo taadan di group chat na makitkitak piman ta inayon dak makitkitak adda dagiti ay aktibo adda saan masurunto pa di agriculturist anyamot ten apay naaladan di daman lang maki-inform kanya Participate. or apay di daman la inform tadi kon nga road kunatan may sa compared that ado kasjay so nga nagpintas iso di da kami nga inmun una laklakay ay kat dayawan mi de panahon data nga dagiti ubing daragito ikot nalakalang piman han nga kasla kada kami di nga master list apan mi sursurat danonem dati talaga nga magmagnakapay kanya nga manual. Kanya-kanyang panahon. So, di mo nga makitan nga innovation talaga ang nangyayari ngayon, no? Tapos, sir, di pa nag-monitor damot lang baka dagiti naikan nga farmers nga ikat, let's say, may mga facing yan, kinukumusta kung ano yung status ng naimula, gano'n. Kastoy, saan, awan kasiguraduan na nga mapan nga na interaminti dagiti kakadwami nga mang-monitor di ko nakngarudan may sa nang runa ti gamin ti staff tayo tata per banner sa nga pulo dagi adda iti rice program upat iti high value tallo ijay corn may sana ijay fishery tas jay kas distribution iso nga dagi jay upat ay sa nga pulo ijay rice program 43 barangays imagine no kas ano met ijay kas panang pasyar na kanya ragi tunggal may sang farmer. Iso nga iti kapintasan nun di group chat ag membro iti group chat ti no andaman in create ti EEW group chat tapnon nalaklaka iti communication tapnon ta hanamot ammo nga ada problema nga may sang farmer no hamumot nga ibaga. Alangan nga pasyaran na amin da kayo kathaan lang met nga dayjay ti trabaho mas lalo tatan dati distribution no na distribution no sinango na distribution isulat at alamit ang gana malpas sa mamin na sarang to mawayaan malpas na dayjay agaramid damot manan agin kunda bino anyaman ita iso nga mabawasan di time nga panagpasyar panangpasyar kadig farmer so kapintasan ng JJC iso nga iyaw awis ko kada tayo nga manalon no adda saludsudon tayo no then create da then maki-join tayo yes as jay ti the best kasla ka San Julian ng barangay mi na already the area ni Jennifer Bunagan nakitak data kitak nga kanayon no sino dagiti agpa-participate ket nagdam ay dayawak tikas jay dayawak mo dagay farmer nga participate. And sir, di ba aside from the adaman ti GC da adala tamot iti phone number niya ti technician nga mapani jay barangay da. So in the case lang wala kayo sa GC no kailangan nga mag-update din kayo, i-update nyo no may problema ba doon sa naibigay sa inyo na certified
seeds, parang ganun. So that's 2 points of contact ng either both parties like the farmer tapos dito sa office po ninyo niya. Through GC and through phone contacts. Adapay manan no maiaramid tayo may final tayo dati RSBC that validation kan aramid in plano mi nga final validation mi no maisimpa tayo to amin ng RSBC still next cut dito iFarm implementation of iFarm. DJ iFarm nga apps nga DJ yun nga sika nga farmer maala siyempre mai-implementar tayo rito yung iFarm no kompleto ti datam iti RSBC. Naka-map ka dayon, naka-kompleto pati rupa makita dapat dayon. Makita dano anya ti lugar mo. No adnyaman ti bagyo, nalakala nga may report, maure hanga pa nag-report makita matsansadan nga di iriyam ket nakasali di na bagyo. No nagmula ka, nag-drive ka, mabalin ka ag-report. So dito usar na di iFarm to no maisimpa tayo so nga maabot tayo lang dito with the cooperation of farmers kan panagtrabaho ti kakadwa. Kasjay. Ay mga kaibigan, sir, maraming salamat inya. Awanan iti ado nga oras tayo. It's 1:02 in the afternoon. Sir, baka dapat nagiji kayat yung nga i-remind or i-update or i-announce nga information, sir, before nga agpakada tayo kasi awan tayo nga oras tayo. De bale next time, next episode tayo agayab kami tumanan iti office you, sir. Yes, sir. Salamat. Kasalamat kadagiti nagdengeg. Kat mangnamnama kami nga noon yaman tinangag tayo kat awaton tayo itinasayaat saan tayo nga no adaman nagkurangan mi ay kat umay kayo tapnon ti kasta kat iti opisina wino ijay makasango yung sigo mismo da tao tapnon ti kasta kat maklaruan pay. Yeah. Maraming salamat, sir. So, Sir Arsen, pumakada tagorod pa ilang pansamantala. Abangan nyo po ulit na kami next nga episode tayo. Danto ni Mayor as our guest next Friday, mga kaibigan. Dito yung magandang tanghali, Mayor. So, dito garod nga programa in Daluan, ito Office of the City Mayor, Engineer Darwin C. Estraniero, together with our Vice Mayor, Attorney Digpalo, dagiti amin nga councilors, dagiti amin nga department heads, iti City Local Government Unit of Tabuk. Da kami garod tinakadwayo, siyak ni Ian Jeffrey Adatu. Kansyakmat ni Aisen Bukalen. Nakadwatay mo't lang iti technical department ni Engineer Kurt Salbita, kastambat ni Sir Reddy Rio Total, dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office, kan dagiti staff mo't lang iti radyo natin FM. Once again, naimbag nga aldaw and hope nga nasalon at tayom amin. Let's enjoy the day ahead, mga kaibigan. Happy weekend po. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo